sarik sanja kaham belai hothuka rai 9:30 bajiu ini norong boskango laibo phai kok sara nangmani obono karon jong jotono saimano mia 6 tarik September ini kumargato kaisa kini di prajuk buri Rapsa bini dofabai emon klai bujakha emon klai saisik jakha abisine tini sapung ang apono yang khabrumte এবং অবিষয় পামা খাইনাই এনে আং ওয়ানসুগৈ তিনি সাপং যত পুলিশ প্রশাসন এবং পাবলিকলি যত বে কক সালাইখা এবং সেই বুড়ি বরনি সাবংখা রুতুতে তিনি bini total bini detail bini para bini elaka bini bumung bebak no karingkha abon yagulo পুলিশ প্রশাসন bebo kongma kok salaikha obishoyte tin nor boskango ang kok thani sana hine tini live phaika ang to haino live rogo phaya nangsukka hangkese nor boskango live rogo phainani bagai chaitu eba ke waisa wiso live rogo phai kokso mani bagai tipra haste genangi joto lukurok ani mafa takuk gokul to tipra sarongno khulumung yaparo belai kha khamani singsa এবং belai wana manbo singsa miani salo je incident chini kumargat subdivision kumargat tawuno mega tipra mungoi chini bukungju khoroksa belai ke o jagao chung বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া এর মাধ্যমে চুমনুখা এবং বিভিন্ন নিউজ রং ni bisingti chumnukha jen bono buprak saprak khlaiei hawo khiglaika daga chopa রেখা sepka bukha অনেক কিছু খাইকা তো এই বিষয়টি আঙ্গু মিয়াবো হঠাৎ আন থানিবো কোনো খবর ফাইলিয়া ইনি হিনকাই হঠাৎ খলাইই social media wa ang fungon nukha khongok nukman yagulo ang jotobai ne kok saho laikha area ri borok bai এবং বিশেষ ক্লাইয়ে চিনি কুমারগাত আমচায়ে tongnai চিনি tipasa lukuro bai kok salaikha moni yagulo পুলিশ প্রশাসন bai ang kurung laikha শেষ পর্যন্ত bini detail Rutugoy man ka bo ongkha bole hoku tuisa eba ke duma soran ke chungsinibo bini nok ke aro bini bumung ka bole negative la o miabo je kono na kono samung nangoi to bothang na kumarga hঠাৎ khlaiei o jaga bo accident ungman yagulo খবর মাখা যে কাইসা টুক বাই বিনি স্কুটি থুতাইও হিনে কিন্তু থুতাইমান ইয়াগুলো বো আবনো জাস্টিস সানখা বিচার নাইখা যে সাবনি চামান টং সাবন চামানি কিরি কিন্তু যেই মুহূর্তে বো বিচার সানখা বিনি চাইয়া বো বিনি চাও তাই খরচান চাইয়া অমতিফান সালাইখানা স্বাভাবিক কিন্তু এমন সময়ও সানানি ফানো কক সুযোগ রিলিয়া চান্স রিজাগলিয়া ডাইরেক্টলি বনো ফাই পাল ফাই বাকরুম লাই কুবন্দ ফান বরক বুমানি চুমনুখা তাবো পক্ষে মসে আং বেলায় তিনি ওয়ানামান সিংচাং জাকা তিনি কুমারগাট সাবডিভিশনनि আন্ডারও যত কিছু চিনি পুলিশ প্রশাসন tongnai জংবরংনো আইনি রক্ষক এবং জংবরংনো বিশ্বাস খালায়ু কিন্তু এর পরিবো ইনি আং পুলিশ প্রশাসন বে পক্ষ সালাইমানি পরে আনো খরকসা আধিকারিক পুলিশনি আধিকারিক কুমারঘাট সাব ডিভিশনनि পুলিশ আধিকারিক
ano saka bo khoroksa driver aburi khoroksa driver এবং bini belai tomung hamia hini som এবং bo nog ni rukla horjak omtike bo ano o police adhikarik saw ba o police ni o jama saw SDPO যাই হোক ang bono masungka bo je driver bo je nung saw je bo 2 number gurui ni tan tam evidence tong ang bono sungka nin tan tam evidence tong je burui driver এবং burui je 2 number এবং ang bono saka burui jodi driver এবং 2 number ingake nung tamoni bagai nung bono aini autai tu boi nung bono sasun khaya number 1 ang bono saka burui ni jodi tomung chaya nung etodin nini experience tong hingke nung tamoni bagai nini aini autai tu boi nung bono tam bagai sasun khaya number 2 ang bono saka India ni bo law and order tong je কোনো বিচার ছাড়া on camera lo public খরচতাই খরচনো yakti sanan o law and order tong belai kha khaman singsa moni baga antini sanan musungo ani haste genango joto takuk bukuk makha joto tipra saruk tungnuka thanai chini takuk bisodip botini chungbai kuri bobo ahino kaisa sebuk fire serviceman department bo fireman kaisa sebuk lai tongmani boje samay nogo suti phaifrugo ani sagaro kaisa protest cholimani आज आगो दुम जागोय bo tina hai on camera nibus kango tini langma hariu kini tiprasa moni kono chungjachi smaya ko tini phan moni kono bichar khlai jagya kintu awu paya ko wangma jago chini besarok chini hanok phayung chini mafasong kachik jago sichik jago bothar jago kasil jago moni kono chungjachi smaya ini mohaino chini kumargat subdivision chini bukuk mega tirfra onnothai bojas kok sanan thangman je ani chaya kuli hine kintu bono samani chaya abon sanan suda tini sujog dijaglia moni bagai Unukoti district ni माननीय SP कुमारगढ़ सब डिविजन नि DPO महोदय नरंखाना अंतिने आपिल खलायो वन कैमरा वो जे बरो हावो खिकला जिरो बुझागु अटेम्प्ट टू मर्डर एर परे बोलर तिने आनो सावो एफआईआर रिफाइनाइ करै केबो कमप्लेन रिफाइनाइ करै बमति जात कमप्लेन नाइनरो आनो तिनी जदि आं पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आनो याफान ताइ खरसानो जदिओ लामा कासे केबो जदि थाम खलाइका आर परे बोलो कमप्लेन नाइनाइ बोले वाना मन सिग्या ताकुते बहुत सम मनि तिना आंदोलन थाने अबन बागन लाइव फायु खनाबो 8 तारिख शुक्रवार एबाके फ्राइडे फुं 7टानि चिमी जदि 12 घंटानि बिसिङो সেই যে কালপ্রিট জঙ্গ যদি রমিয়া হিনকে এবাকে বরং যদি আইনি আইতাও আইনি আওতায় তুই আইনি যে সংবিধান তংমানি মতে বরং যদি তুই কি সাবই যদি বরং শাসন খাইয়ান গেতাই এবং এরেস্ট খাইয়ান গেতাই 12 ঘন্টা খনাবো 7টান চিমি শারীরিক 7টা পর্যন্ত 12 ঘন্টা নিবিসিংহ যদি বরং এরেস্ট খাইয়ান গেতাই
আগামী দিনও পরবর্তী দিনও 9 তারিখ সেপ্টেম্বর সারা ঊনকোটি डिस्ट्रिक्ट जों स्ट्राइक खालायनाय एवं नेशनल हाईवे जों अवरोध खालायनाय जतनो ओ जागावो केवल कसा कुफुर कर्म हिलायावै सैजे मेगा तुफुरा निनि बसा आनि हानक निनि हानक केवल बिबि हिलै जों वानसुक लायै ओ जागावो ओ जोरावो मानजु फाइनानि बागै आं जतन थानिवो हबमुं याफारु बेलेखा खामानि सिंसाबो चिनि बसकांगो ताइबो चिनि थिरां तंगो चिनि भबिष्यत तंगो जों जदि इ जागावो नायसुग्लाय तंखायनखाय खोनाबो निनि नगनि केबुबा निनि बाहानक निनि निबि एबा के निनि केबो आननगनि फाननोंथों महायनो खालायजागनाय मनि बागै जों सिरिं तंयावै फायदि चिनि बुथु चिनि बाहाननि बागै जों कस खालायनाय एवं जों आंदोलन खालायनाय आं जतन थुना आपिल खालायो एवं ताइसा सानानि मुसुंगो जतन वाना जाकमानि सिंसापक वानामा सिंसापक अमसे जेन हठात खालाय कायसा पुलिसनि अधिकारी आं बाइकक सामानि परे फुन बाइकक साब्रुगु बानु सावो बो खरसा ड्राइवर बो खरसा 2 नम्बरी बुरी निनि थाने तम एविडेंस तंबा नुं जदि बो ड्राइवर वानसु ड्राइवर निनि थाने प्रूफ तंग जाके एविडेंस दरि तंग दिखाय नुं तामंगै बिनि बना नुं रमै एतदिन नुं बना शासन खाया एवं आं सुंनानि मुसुंगो पुलिस प्रशासननि थानेव आं दारस्थ उंनाय एबा आं सुङो तिनि नन थानिव आं सुङो बो जागाव बो संविधान तंग बो लॉ एंड ऑर्डर तंग जे कायसा बुरिनो जेलारो पाल थाय याक फुलैमान एबा के पाल थाय बनो मिलिवै बनो बुइमान आबोनि कि कोन आइन कुरि ने नरक तामो बो आइनि कक सैदों अरे ठीक है नर सरकारी कर्मचारी नरनि केरियर नरनि फ्यूचर नर वानसुगो किंतु आं सानानि मुसुंगो बर्तमान कुमारघाटनि सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर नुं तो टिप्रासर एटलीस्ट नुं टिप्रासर बा किसाले नुं निन सेंटिमेंट तंगा नांगमानि निन सेंसु तंगा नांगमानि नुं बाहायके नुआनो सावैमान जे बखरसा ड्राइवर बखरसा फेरजों मानिबो कुबुलजाक खोनाबो जदिও निन फैमिली केबो जदि इलियामुरा आंतों आगो तोलांतों जिरानी आंतों उदयपुर आंतों साउथी प्रांतों धर्मनगर आंतों केबो जदि महाय इंसिडेंट हुए तो गए आफरो जदि आं सानाय आबो निनि नंगे परिवार नि सही सदस्य ने निनि बाहन खानो तो निनि परिवार जे सपन तुम बिनि तमु हानिया के लोकी मानि माननाय ओ संविधान को सानु मानो मनि बागै जे मानि उंखा मणिपुर चिनि जे जों नकल बायथां नुकजाक एबा के सोशल मीडिया नि बिसिंथि जों नुकजाक किछुदिन सिगां एवं प्रेजेंट सिचुएशन ताबो थानो मणिपुरनि इंसिडेंट जों जतन एक्सपीरियंस दंगो मणिपुर सेम मणिपुर ओ तिफ्रावो खेलन नाय दंगो मणिपुर बरक सक्सेस उंगैने याखो मणिपुर सक्सेस उंखा माने तिफ्रावो सेम बरक खायनाय मणि बागै मणिपुरनि सिचुएशन तिफ्रावो तुबुना नाय दंगो ताहुताय बुहुक सं नर वान सुबि नर तिनिबो नुं बीजेपी नुं कांग्रेस नुं सीपीएम नुं मता नुं आईपीएफ ने वान सुबो यस आं खरचा तिफ्रामथानि रिप्रेजेंटेटिव उंफानो आनि बखा कोइने तिफ्रासासे तिनि बेले दुख नामो आं हायनो लाइभ रगो फाया
haifano tini dukho nangwe masaka khorang mo kicha tungkha moni bagi norok nakar khlaide anu wakse cari maya ngosuk yang mana ani nijena ngosuk ke tamne sahya ngui thang gahi se hamsi wakse cari mania moni bagi joto ti prasaron no angtai hai na hai apil khayu bui jesa ngui tongtong chini right ne baga chung lorai klaine chung thuya ko chung kathang tongo chini bihik busa chini hano phai songni bagi chung thuya sa chung lorai klaine khalai thanai এবং আগামী